पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। मैं फैल्कन लॉ सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। हमारी फ़र्म ने ये सिलसिला शुरू किया है जिससे हम आम लोगों को कानून के पेचीदा मसाइल के बारे में आम फहम ज़बान में एक्सप्लेनेशंस देते हैं। आज का हमारा उन्वान है विरासत की तकसीम। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और साथ ही इसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 0321-438-4151 किसी वक्त भी कॉल कर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वाला जो टॉपिक है इसकी सिलेक्शन हमने अपने बहुत सारे व्यूअर्स की दरख्वास्त पर की है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि विरासत कहते किसको हैं, क्या चीज़ है जो विरासत में शामिल होती है। इसमें सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि एक आदमी है जो फौत हो चुका है, मनकूला या गैर मनकूला जायदाद जो भी उसने छोड़ी होगी उसमें से 3 चीज़ों को हम मिन्हा कर देंगे। नंबर 1 उसकी तदफीन के अखराजात, नंबर 2 जो कर्ज़ा उसके ज़िम्मे हो, नंबर 3 जो वसीयत वो कर चुका हो। वसीयत के बारे में ये बात भी समझने वाली है कि कानून के मुताबिक कोई शख्स अपनी 1/3 मलकियत से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा वसीयतनामा है जो उसकी जायदाद के 1/3 से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है तो वो वसीयतनामा काबिल इस्तेमाल नहीं है। विरासत को तकसीम करने से पहले हमने ये बात देखनी होती है कि ये इसको किन किन लोगों में तकसीम होना है। जिन लोगों में इन्होंने तकसीम होना है उनकी 3 कैटेगरीज हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। नंबर 1 शेयरर्स, नंबर 2 रेजिड्यूअर्स, नंबर 3 डिस्टेंट रिलेटिव्स। शेयरर्स वो लोग हैं जिनके अंदर जायदाद ने तकसीम होना ही होना होता है। उनमें वालिद साहब, वालदा, बीवी या हस्बैंड शामिल होते हैं। दूसरी किस्म के लोगों को हम रेजिड्यूरी कहते हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो औलाद की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बाकियात बोलते हैं, या किसी की जैसे कि बेटा और बेटी। और तीसरी किस्म में जिसमें डिस्टेंट काइंडर बोलते हैं, जिसको वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि मरने वाले के रिश्तेदार हैं, जैसे कि उसके बहन भाई वगैरह। सबसे पहले हम शेयरर्स को ले लेते हैं। इसमें उसका वालिद, वालदा, उसकी बीवी, या अगर बीवी फौत हुई है तो उसका खावंद शामिल है। इसमें मरने वाले की टोटल विरासत जो कैलकुलेट हमने की है उसमें से 1/6 हिस्सा उसकी वालदा को चला जाएगा अगर वो ज़िंदा होगी, और 1/6 हिस्सा उसके वालिद को चला जाएगा अगर वो ज़िंदा होगी। अगर वो उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है तो फिर वो 1/6 हिस्सा वालदा का भी नहीं जाएगा और वालिद को भी नहीं जाएगा। अब अगर मरने वाला खाविंद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिल जाएगा, और अगर उस खाविंद की कोई औलाद नहीं है तो फिर बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से अगर मरने वाली बीवी है तो खाविंद को 1/4 हिस्सा मिलेगा, और अगर उस बीवी की कोई औलाद नहीं है तो फिर उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। शेयरर्स के बाद फिर हम लोग रेजिड्यूअर्स की तरफ आ जाते हैं, औलाद के हिस्से आ जाते हैं। अगर औलाद में बेटा भी है और बेटियां भी हैं तो बाकी जितनी जायदाद बचेगी वो सारी बेटियों में और बेटों में 1:2 के हिसाब से तकसीम कर दी जाएगी। यानी कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1। अगर मरने वाले की औलाद नरीना नहीं है, यानी कि बेटा नहीं है और एक ही बेटी है, तो फिर उसकी जायदाद का, विरासत का जो उसके शेयरर्स को देने के बाद जो हिस्सा बचा है उसका आधा हिस्सा जो है वो बेटी को जाएगा, और बाकी आधा हिस्सा जो है वो उसका वालिद अगर ज़िंदा है तो उसको चला जाएगा, और अगर उसका वालिद ज़िंदा नहीं है तो फिर उसके डिस्टेंट रिश्तेदार जो उसके बहन भाई हैं उनको चला जाएगा। अगर मरने वाले की
اولاد نرینہ نہیں ہے یعنی کہ بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر جو حصہ وراثت کا شیئرز کو دینے کے بعد بچا ہے اس کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا اور 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کے والد یا والدہ جو زندہ ہیں ان کو چلا جائے گا اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو پھر ڈسٹنٹ رشتہ داروں میں وہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچرل فرم کمرشل بلڈنگ اور گھروں کے نقشہ جات کے لیے رابطہ کریں۔ ویورز، اس میں ایک بات انتہائی سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی وفات پا جانے والے شخص کی ایک بیوی ہے تو پھر اس کی جائیداد کا 1/8 حصہ ایز اے شیئرر اس کی بیوی کو جائے گا، لیکن اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو پھر 1/8 حصہ ہی 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا، یعنی کہ 1/16 اور 1/16 جائے گا، اور اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 حصہ جو ہے وہ 3 بیویوں میں تقسیم ہوگا، یعنی 1/24 1/24 اور 1/24، اور اگر اس کی 4 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 جو ہے وہ 4 پر برابر تقسیم ہوگا، یعنی 1/32 1/32 1/32 اور 1/32 وہاں حصہ ہی جائے گا۔ ویورز، یہ سبجیکٹ جو وراثت کا ہے اس کو قرآن پاک نے سورۃ نساء میں بڑی ڈیٹیل سے کور کیا ہے، اور اگر آپ اس میں مزید کوئی تفصیل چاہتے ہوں تو آپ قرآن کو ڈائریکٹ ریفر کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مزید اگر کوئی انفارمیشن کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ لیکن اس میں ایک بات آپ ضرور رکھیں ذہن میں کہ یہاں پر جو پاکستان میں رواج چل رہا ہے، جس کے اوپر ابھی نئے قوانین سازی بھی ہو رہی ہے، کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کچھ تو جان بوجھ کے چھوڑ دیتی ہیں، کچھ جو ہیں زبردستی نہیں دیتے۔ اگر تو وہ کوئی خوشی سے چھوڑ دیتی ہے تو اس کی بابت تو کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو زبردستی کر کے اس کا حصے سے محروم کرے تو اس کی بابت قانون کی دفعہ 498A تعزیرات پاکستان کے تحت پولیس میں مقدمہ درج کر کے گرفتاری ہو جاتی ہے، اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہے اور اس کی 10 سال تک سزا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے سب لوگوں سے کہ اپنی بہنوں کو قانون کے مطابق ان کا حصہ ان کو ضرور دیں، اور اگر کسی بہن کو اس کا حصہ نہ ملے تو وہ یہ یاد رکھے کہ 498A تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے تحت یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے اور بھائی کو 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو کمپلیٹ طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ابھریں تو آپ مجھے کسی وقت بھی میرے فون نمبر 0321-438-4151 پر کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچرل فرم کمرشل بلڈنگ اور گھروں کے نقشہ جات کے لیے رابطہ کریں۔